Alright, mayong adlaw kaninyong tanan no. Shout out ko sa batch 2009 High School, Barangay Buracan. So, shout out sa inyong tanan. Kumusta na mo? So, karon gihimo gid kog video para sa pangumusta sa inyong tanan kay sa kadugayon sa panahon sa sobra o sa kadekada nag-anam-anam na tagkatiguang. So ang uban wa na magkainilhanay. So alright, naghimo kog video para kanatong tanan. So karon manggod nga mga bulan mao ni atong mga graduation. So wa man ako ni mahuna-huna igay na karon lang samtang naga tambay ko dire kay nagpasilong kay grabing inita. So nakahuna-huna ko karon lang mismo kaya mao ni ako ni gihimo ag video para mangumusta sa inyong tanan o kumusta na mo, asa na mo karon. So shout out utrohon ako, shout out sa inyong tanan. Kumusta na mo og moagi galing ni sa inyong newsfeed. Mabasahan ninyo o matan-awan ninyo ning akong video. Palihog na lang ko og share para basig para makitaan pod sa atong mga classmate no nga katong nag graduate og 2009. So kumusta na mo tanan? So ako di ay dire karon malipayon ko nga akong mga classmate uban nakita nako sa mga magkalain-lain nga munisipyo nga naiuban nga classmate mga kuana maestra, ang uban nasa high school, ang uban nasa elementary nagtukdo nya karon atong kahimtang na ata gyapon diri sa bukid. Ang uban maayo nagkamutangan sa laing lugar, Manila o Cebu. So samtang kita na lang gyapon ta diri sa bukid, wa gyapon ta kabuhi diri sa Kadlaga no. Malipayon kay kung nagtan-aw nga kuan pud nato sa mga bata no nga ang tao gid ay basta maniguro naagi maabot nga maayong kaugmaon. Samtang ako dire ayo okay ra dire oh sus niya gihapon inyong classmate habal-habal ra gihapon patunay nay career ana si Kapogs dire. So kumusta na mo og sa galing utrohon nako moagi ni sa inyong newsfeed di pa palihog na lang kog share bilang pangumusta lang sa atong mga batch no. Batch 2009 kumusta na mo? Pamention na lang sa uban kay ang uban manggod dili nako friend, labi na tong mga classmate nako nga naglain ang mga pangalan nga gibutang sa account nila sa Facebook mo to nga dili nato ma-mention. Alright, basig nga muagi ni palihog na lang kog share og mention sa atong mga classmate. Kumusta na mo diha? Ang inyong Kapogs maura gihapon habal-habal driver ra gihapon Alright.